DTI Negosyo Hour. Handog sa inyo ng Department of Trade and Industry 𝐃𝐓𝐈 Provincial Office bilang kaagapay sa pagtaguyod at pagpapaunlad sa mga micro, small at medium enterprises sa lokalidad. DTI Negosyo Hour sa pamamagitan ng 7M's ng MSME Development na mindset, mastery, mentoring, machine, money, market, and models of negosyo. Halina't samahan ang DTI Kalinga sa pamumuno ni Rene Ramos at isulong ang ating kaalaman sa pagnenegosyo. DTI Negosyo Hour tuwing unang Huwebes ng buwan mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Facebook page, YouTube channel at Zeno Radio ng Tabuk City Public Information Office. DTI Negosyo Hour. Luzon, Visayas, and Mindanao. And to all overseas workers, kakailan tayo nga dahi balasiw taaw nga agdengdeng iti radio program iti City Government of Tabuk. I am Josie and my co-anchor is? I am 𝐃𝐓𝐈 Pasikan of the Industry Development Division. So, da kami iti makadwayo iti las ultimay isang oras tata nga umay mangi binsa-binsa kadag iti naduma-duma nga agdama nga programa iti departamento iti Trade in Industry tapno maipakaammo met kada kayo dagiti banbanag nga mabalin nga makatulong kadag iti pagbiyagan. So back to you, Sister Josie. Okay, sakbay ti amin, i-greet taman dagitoy duwa nga natataraki iti Master Control Room. Good afternoon, gentlemen. Ket at dati imayan mi dinaminsan partner nga nag-discuss mo't iti programa tayo iti SME Development Division. Ket mangted tayo lang ti basit nga update before tayo nga mapan iti may isa nga major program iti opisina which is industry development at partner tayo tata ti may isa nga expert iti coffee industry iti Kalinga. So mangted tapay man ti updates, Brother Jeff. The introduction tatay kat na mention na 7M's of MSME development. Kat may isa ijay kat market or marketing. Tatan at madama tatati first nga mid-year showcase iti 𝐃𝐓𝐈. So first tatapay lang nga mangyari nga dati 𝐃𝐓𝐈 iti July. Ket dinamag ko kin ni Kevin. Usually ket the 𝐃𝐓𝐈 is being conducted every November of every year. Nga mapandagay local producers tayo ijay Manila nga mangipakita iti naduma-duma nga produkto ti Cordillera. Pero tatata da ito'y tatak Pinoy Act. Ket naka-access da iti pondo, isu nga at dati nangyari nga first mid-year showcase iti 𝐃𝐓𝐈. Tata ijay Grand Atrium Shangri-La Plaza, Mandaluyong City. So anya ti purpose na da ito'y nga mid-year 𝐃𝐓𝐈. I-feature na tata kan i-promote na iti 30 nga MSMEs from the Cordillera. They are targeting sales of 8 million, brother. Oh, 8 million. Yes, and they aim to promote the culture of the region and creativity of the Cordillera MSMEs. So dati 27 nga booths nga na i-prepare for giftwares, loom-woven garments, bamboo crafts, processed food, coffee, cacao, and creatives. Dagito iti ag-display. Ket adamot dagiti highlights na. One is cafeteria, your favorite, Brother Jeff.
Cafeteria is one of the breakthroughs of DTI CAR, which showcase Philippine coffee, particularly the Cordillera Arabica and Robusta variety. The cafeteria is a setting where coffee MSMEs are featured daily to display and sell their respective coffee products. Adamot dagay free coffee nga ipakapita. Daytoy piman ket it's an idea initiated by our former regional director, Ma'am Mirna. Oh, Pablo. yeah. Still Like the helping cafeteria. the industry. And i-localize tayo met dito province during the Bodong Festival and Mataguan Festival. Another highlight of the event is the OTOP's next generation prototypes. Dahito iti programa ti DTI nga mang develop iti produkto iti naduma-duma nga sektor. Ket dagiti products ti MSMEs tayo nga na-improve ti products da brother isu dagay mai-display ijay impakabsat. We also have the products of our CARP beneficiaries. And then, dati skills and interactive creative demo. And our very own mambabatok. Ngemhangan ni Apo Wang Uday to'y brother. Tinapan ka dagi jay Apo ko na nga The ububing. younger generation. Well, pila-pilaan dagayam daytoy jay Manila and generating a substantial income for the mambabatok nga young gen. Kati tagline data ta brother is only the best from the Cordilleras. The 2025 nga impakabsat. And the timda is flavors and colors. Flavors tell the story of Cordillera's land, heritage, and innovation in food and beverage. Colors reflect Cordillera's creativity, craftsmanship, and cultural diversity through textiles, arts, and lifestyle products. So together, flavors and colors symbolize the dynamic spirit of Cordillera MSMEs. So dahito kat maangay nang rugi di July 2 until July 6, 2025. Dagay kakailian nga da Manila, maawis kayo nga mang bisita Shangri-La Plaza, Mandaluyong City. Ket dati 1 to 5 exhibitors tayo brother. May isa ni Judges, Native Fashion, madamada nga na interview iti ABS-CBN with our Provincial Director of DTI Benguet and our very own Kevin, ken ni Miss Jaji. Another is Ikalinga Tapis Handwoven Woven Products, ni Garcia's Food Products, Eva Food Products, ken daytoy Kalinga mambabatok tayo. So dagito iti napan nakisali and the 2025 main event for the Impakabsat ket usually November but they are planning to conduct it on the first week of December tapno kano mas malapit sa year-end bonus. Adado kwarta ti buyers. So di iti plano pero there is no exact date ken no sino ti participants from our province brother. So that's our update on one of the 7 M's which is market. Ket baka ada insights mo brother idi nangyari nga Mataguan Festival? I would just like to add so major impakabsat yan and then just recently also ket nakandang mo lang jay Kapi at Kultura. So this was conducted in Quezon City, Eastwood Village, Quezon City from June 11 to 15. And it was participated titalong kailan tayo, more of food and handicraft. They were able also to generate sales of basit lang dito inakwa data talo dalang mat 127,000, but it's a good activity for us to showcase the products tayo. So that's another may isang klase iti trade fair
But of course, 𝐷𝐷𝐿 is the most prominent niya. Kasla nga iso ti pinakasikat. And then ano pala yung sister? Ano yung meaning ng 𝐷𝐷𝐿? 𝐷𝐷𝐿, Mountain Province, Abra, Kalinga, Apayao. Tapos dinagdagan na lang ng SAT. So ang galing ng nag-coin nito, no? So It's the brainchild of our former regional director Armando Galimba. yeah. Idi just after the earthquake, katapno bumangon kano dagay MSMs tayo nga nabiktima iti earthquake idi 1990 is pinanunot na piman da ito. 𝐷𝐷𝐿 goes to Manila. So yeah, and then that's nice. And then nasabi mo kanina dagdag kalaman din sa recently conducted din naman ito kasi Mataguan Festival, di ba? Well, marketing Yeah, promotion. it's still marketing. Of course, with in collaboration with the Chamber of Kalinga City, Sikapi, no? City Chamber of Kalinga, Chamber of Tabuk City pala. Kalinga. Chamber of Tabuk City, Producers. Kalinga Producers Association. Now, so napansin nyo that during that event, adangay jay naisal sa Lumina, first of its kind nga naaramid idi, simultaneous with the Mataguan Festival and Patawid Trade Fair at the fair site. So DJ brew bar, no? It's the manual brew bar. So it's dito manual brew bar nga dito ikat an opportunity nga mangi showcase met kadigiti na talents iti baristas tayo, local baristas tayo. But of course the main barista dito ikat 𝐸𝐿 volunteer piman nga 𝐸𝐿 from 𝐃𝐓𝐈, one of the sikat nga coffee company di Baguio, but actually it's not only in Baguio, but this is national branch na lang di Baguio. And ni Mr. Carlo Di Castro ay master barista kat iso nati 𝐸𝐿 nga nag-facilitate ng idaulo, and it was a very very nice activity, of course, kasi it was facilitated by Jack Farms, ni Ma'am Brenda Clubber, and then so natin may sanga nang organize dito, and of course the group of the mga pitako, or the organization or the group of coffee quality advocate dito Kalinga. Basit pa lang nga grupo dito, but little by little katumad-ado damutan, and it bring out really the nakita tayo during that activity nga adugayam dagiti rumbeng pa lang adalin tayo, especially on the manual brew bar. So what we know actually is when we speak of dagiti coffee shop, kat ang tinitignan natin palagi kat daytoy machine, the espresso machine, and then from that produce of the espresso machine liquid, yun yung gagawin nating coffee menu. But actually in the manual brew bar pala, pwede nating gawin yung iba ding recipe na manual talaga. Especially this method of brewing coffee is purposely for the quality coffee. Ito yung mga high quality, high grade coffee. So yun yung mga paramanda na i-serve during that ado ti 𝐸𝐿, and in fact neighboring visitors from neighboring provinces and dito'y tourist tayo kat 𝐸𝐿 kat they were happy to naramananda dagiti naimas nga kapi tayo, which origin is not only from Kalinga, but actually it's source more from Cordillera and some best coffees in Mindanao. Okay,
So that's for the Sister Josie. Yes, before nga ituloy ta, titungtungan ti kape, Mr. Coffee King, intamot agited iti update, iti may sangpay nga M. Iti 7 M's of MSME development, which is machine. So, at dati programa tayo nga maawawagan, iti Shared Service Facilities, or SSF, which is a flagship project of the Department of Trade and Industry, aimed at improving the productivity of MSMEs and their efficiency through better access to technology. So kaya tayo mat nga ma-improve iti competitiveness, iti producers tayo by providing them machinery, equipment, tools, systems, accessories, and other auxiliary items, skills and knowledge under a shared system. So for Kalinga Brother, from 2014 to date, nakaited tayo ti 38 shared service facilities. Ket na i-transfer tayon brother iti 26, adamot na i-dispose nga maysa, dati maysa nga disposal, no dati kayat na gayam nga mangbid, dati maysa nga machine me nga for bidding, no interested kayo, dayto iket machines for nya dayto yan na ited ti Bakir brother feed mill. Feed milling, yeah. Feed milling. Pero mabalin nga ma-repurpose nga mang-grind iti soft materials for fertilizer. Man another option met diay nga pakausaran jay machine. So we are waiting for bidders pailaing no da interesado may dadya opisina tayo or mapandakin ni Negosyo Center Rizal, and then damagandakin ni Miss Maribel Lingbao, EJ Business Counselor, if you want to see the machine, tapno no kayat yung nga ibid. DJ brother, and then timen maintain tayo paila ang hanga na i-transfer ka 10. Dati 10. And dati duwa nga i-launch tayo paila ang for this year nga for completion iti items na di bagi ti di school ni Miss Sunshine sa Kimolintas, di grand winner tayo iti gawad magsasaka ba DJ? Congratulations. National awardee. Well, congratulations. Gawad awardee. Miss Sunshine Saki Molintas. And it's nice to note that yung entry niya is on high value crop coffee. When damet ti kwa tayo ija because we are providing facilities for the school on coffee. Kape Aralan. Yeah. Cafe Aralan. Baka Yun di sa ano tin entry na eh. Kape Aralan, yun yung ano niya. When. So for completion pa lang di delivery ti machine na, and for our CTC copy nga may samot nga beneficiary iti cafe operations for completion mit lang brother. So out of the 26 nga na-transfer, dati special nga program tayo no Monday, Brother Jeff, at the Kalinga State University after the jay kapehan jay Capitol. So ngayon kabil tayo jay afternoon. Mauawis dagay partner agencies tayo nga umay maki-witness iti turnover, iti duwa nga shared service facility to the Kalinga State College. So congratulations to the project managers iti Kalinga State College na successfully transferred DJ application da for Kalinga State University, sister. Kalinga State University na-approve without thinking. Na-approve agad kasi ang ganda ng kanilang proposal for transfer. So the formal program will be conducted on Monday ket umay ni Regional Director Attorney Panhon brother nga maki-witness. So dagay CTC copy members no dagdingdinged on food kasi DJ SSF tayo SSF on food and analytical laboratory and SSF on food processing. So dagay MSMEs tayo nga engage on food processing, maawis kayo nga umay kasi mabalin kayo nga makiusar yung facilities da, especially yung laboratory brother, no kaya da nga agpalab iti
products da. Yeah, and I think kasama yata yung ano dyan eh. Kasama ba yung water testing sa naibigay? Or hindi naman siya? Wala, hindi Awan siya. sa ti water Okay. testing ijay. Kasla di acidity ti product, bacteria kasi nga analysis. So maamuan tayo no Monday dagay details no anya dagay jay test nga mabalindang aramiden at ti Kalinga State University. Siguro mas makakatulong dyan idigiti ko yung sa gumagawa ng Bugnay wine. When dagay ta Yeah, when agar-arami ti wine tayo. Fruit wine. When fruit wine. So okay, alam tayo ti dahito yung opportunity nga dani we call Brother Jeff the Coffee King of DTI Kalinga. Talagang mat nga di passion na iti development iti kape in the province kat awan ti maka It's an it's just a passion. Kasi mayat gamin ti kape gamin ti Kalinga kat talagang originally kat talagang naimas ngay. when. So my first question, Brother Jeff, is there hope for the Kalinga coffee? Nya ti opportunity nga da kadag nga agur-uray kadag iti coffee farmers and processors tayo. Yeah, and before that, again, we congratulate our colleague, Engineer Sunshine Saki Molintas, one of our colleague in the may sa iso na nga coffee grader mat lang. And yun nga, at least nag-start na this year yung kape aralan niya accredited under TESDA. So yung ti graduate ijay kat adang dagos iti NC2 na. So that's NC2. Now so amin digitoy kat karaman ijay plano finally adan iti first ever in fact according to TESDA director kat daytoy iti first in Cordillera. So tayo dito sa Kalinga yung first na pag-accredit ng school for coffee. Training school. Training school for coffee. So dito yan yung mga address iti kunata yung pagkurangan tayo in terms of digitin ay kasapulan nga adal wenno wagas no kas ano tayo nga isustain na rin iti quality iti kape tayo nga taga Kalinga. For the question, is there a hope or yes, of course, dakkel iti potential adda iti kape iti Kalinga given nga yung in the past coffee quality competition in the national level no malagip yung Sister Josie that was in 2019 ano yung 2019 yung nakuha ng Kalinga, and that's coffee is originated in Tanudan, yung number 5, no? Of course, we are talking here of the Robusta variety, at nakuha natin nationwide yung number 5 na pinakakalidad na Robusta coffee in 2019. Ang problema lang is the year after parang hindi naman na hanga na sustinar, but of course ito nga yung challenge na sinasabi natin sa mga farmer kung saan dito tumutulong yung kape aralan ni engineer yung colleague natin sa coffee advocacy na yung the sustainability of coffee quality kasi ay ang daming factor yan. So first of course is related yan sa lupa, and then sa environment,
And then, of course, on the mindset ng isang farmer. So, siguro naman, from the time idi nga, kankantsawan da tayo idi ti taga Cavite, ako na nga ti kapitayo kat mula ni Apo Diyos. This time kat haanen tayo because makita tayo matan nga more of our coffee farmers nowadays are really going back to their farm and to revive their coffee farms. So ado ti makikita tayo yung Osjay. Ken DJ di fact nga ado ti nag-enroll DJ first nga Yeah. session ni Engineer Molintas ket ado gayam ti interested Yeah. iti And quality coffee it's production. very amazing yung mga enrollees ay hindi hinhan nga digid jay gagangay nga regular nga farmers, but actually they are they are landed. businessman, Well. landed and businessman. Ang naging kaya ang tinawag nila sa batch na yon, group of 50 yon which was divided into two classes. Ay elite group kasi mga business owner, asyenderos, mga professional sila yung nag-enroll, meaning na-inculcate kanyadan dagiti ti importansya iti daytoy nga maysa nga high value crop, which is making us really kaslangay nga nagbalin nga craze karkarumanen idi daytoy nga tawen ket yung nagtap na Arabica, which is from Mountain Cordillera. Province. No, from Cordillera, from Benguet. Ay, Benguet. That's from Benguet is Mano je per kilo na. Nag-presyo iso na iti 9,900 per kilo. Per So, kilo. Amazing. Antay nga ma-afford di jay, but then, of course, Because sinurot na DJ good manufacturing practices. yeah, and of course, digito'y advocacy iti kakabsat tayo iti agricultural sector, which is the good agricultural practices. Also, GAP and GMP. Yeah, GAP. So, yan, dapat hang agsina gamin di jay. Ang GAP, and then GMP, yung GMP, ina-apply natin yan pagkatapos ng harvesting. So, how do you process your coffee, ganon? So, we have to follow yung mga protocols. Ulitin ta brother, mano je per kilo. 9,000 record breaker yun 9,900 per kilo. Beans pa lang yun. So no mano ti stock na nga available ket So, baka millionaire di yung jayen. kasi yung required stock kasi for you to be able to participate in a competition national level is at least a minimum 120 and above. So yung naging Kilos. stock ni Rodio, the name of course of the young gentleman from Wangala, Trinidad is Rodio Takdoy. 22 years old. Dating so yun nga yung DJ timang mangtudmat lang ti inspiration kada tayo kung yung tanong mo kanina ay may pag-asa din ba sa may pag-asa sa coffee natin ay meron, kasi we can see that uubingan tatati main involved. Okay. Tapos for the information of our listeners, ti agbid ket international audience, Yeah, di ba? yeah. Iso nga makwada ti kasjay nga presyo. No adati maawis tayo or maalukoy or ma-challenge nga pag-participate in next year's national competition. We go back to Kalinga. So yung sabi natin kanina is 2019 we got the number 5, and in 2022 again we naala tayo man number 10. And so that is also from coffee from Lubwagan. So Okay. the first is from Tanudan ba? Tanudan. And then yung 2022 is number 10 tayo the whole the Philippines. Of course, robusta again ito At yun yung sa Lubwagan sa Antonio Canao, yung kapinil doon. So ganon yung naging natin. And then of course yung best practice then in 2023 naman is
wala tayong naging award pero g- nakuha natin yung best processing ng ng kape. Honey process ko nada. So it's a may isang method dahil iti pa nag-process ti kape no mas maparaman mo pay maparwar mo yaraman ti kape kat balbalan mo dayto from the group of the Papaltungon Papaltungon Coffee Growers Association in Pantikyan. Yung sa Lubagan pala is yun yung sa Antonio Canao Irrigators Association by Sir Lomasok. Tapos Tanudan is And then yung barangay. sa naman yun sa Gumbuoy. Gumbuoy Pangol. Now, so ganun yung naging history ng natin yay kaslang pakasarita anti-kapite. So and then plus factor yung sinasabi nga natin na no kitaem DJ age ti tawtawin ti involved ta iti kapikat adadamutin ti ubing. So like example for ni Engineer Molintas is nasa 40s pa lang siya siguro. Yung national champion ng Arabica this year na si Rodio Takdoy, 22 years old. This now beats the old record na yung old record kasi ng statistics kung ano yung edad no inya ti tawon dagiti involved iti kakastoy coffee farming ket agab average iti 50. So at least siguro tatan bumababan ti age level dagiti ma-involve iti kastoy dagiti production, coffee agriculture and producing quality coffees. Iti advantage pa no younger gen ket open da iti innovations. Yes, and DJ old school of doing coffee farming and coffee processing. Yeah, speaking of yung old yung mga old ways, of course kaya nga sinabi mo Ma'am Josie, Sister Josie, yung sa machine kanina and daytoy digiti katulungan tayo actually nga mang-develop o namang produce iti quality nga kape tayo pay ket daytoyen dijay nung maminsan digiti old folks tayo ket maikawada but speaking of the young generation now easily ngay ket naglakada nag-adapt kadagiti nay mechanization. Like for example, in one of the another festival also that we attended last month, ito yung municipality ng neighbor municipality ng City of Tabuk, ito yung sa Tanudan, wherein they conducted yung 10th Tanudan Coffee Festival nila. And this year we are happy nag-level up the meten. So The baristadan, brother. no, they are not yet on that level. We don't know. They are that siguro matadagiti ubing da nga who are employed to the kadagiti coffee shops. But then what I mean is yung level up ng kanilang pag-appreciate sa pag-produce ng quality coffee ket i-conduct da DJ during that 10th festival, 10th Tanudan Coffee Festival is kinandak da DJ first ever Tanudan Coffee Quality Competition, and it's a continuing process. So tomorrow we will cup evaluate yung mga entries nila, yung mga pumasa ng elimination. So dati 5 from the entries of 12 there are 16 barangays, and each barangays are required to submit one sample, pero 12 lang yung nag-submit, and from the 12 dati 5 na qualify. So yun yung i-test natin
via the coffee cupping ng mga coffee graders, mga kasama nating coffee graders tomorrow. And So the first nga elimination is for on physical ano. yeah, it's the grain grading. Ito yung pag-sort. Ito yung ginagawang pag-sort ng kape. At no adutin makita mga defect na, of course, eliminated na yung yung entry. And these are the things that we want nga umad-adupay kumati activities on kastoy quality coffee production, because the defects kasi ng kape hindi lang naman basta yung defects connected mo lang data no defective gaming di kape karkaro no fungus damage so na according to literature kat yung fungus kasi na yan, contaminated na yan, contaminated ng ochratoxin, so digitoy dangerous mo lang no kanayon nga na ochratoxin ti kape kat madimot lang ti effect na iti salonat. Ilawlawag ta dayta brother kasi jay barbaryo ta naugalian idi nga handa nga ag-sort or handa agpili, so tatamot nga manggag dayta nga ochratoxin gayam no fungus damage, so importante gayam jay panang ikat pinanglinis iti damage coffee beans. Yeah, actually digitoy mat lang digi adal nga i-share digiti kakadwa tayo iti Kalinga Coffee Council. Actually this education was shared iti kakadwa tayo from the Department of Science and Technology, jay head office da idi. Yes, and digitoy dagiti no apay piman nga agkaroon da iti kakasjay nga defects because yun nga kulang sila ng kagamitan, which dito na papasok yung digito yung machine niya, digito yung mechanization program that we are doing, and our other partner agencies are doing also. So nagpo-provide sila ng mga elevated dryers, ng mga pulper, ng mga floater facility, so that at least ma-cut digito yung defective kape in the process of post-harvest. So kasjay ti kuana iso nga makita tayo, so like for example may isang activity nga rod nga adutin na eliminate, makita mo talaga no saludsudem kanya ada ba pagbilagan nyo kuno saludsudem kanya dakat ada luna kuno ada hindi pagbilbilagan nyo ngay, so yaplag dalat tagaya mo hindi luna iti daga, and then dun na the others pavement, and then rain or shine nandyan lang yung kape na nauulanan, so agbuot, so the moment nga agbuot di jay kape yun na agkuan madadaal di jay kape, so yung rumaran di jay ko natay yung nga fungus damage. Okay. Now comparing kung meron silang no adati gamit da, like for example elevated dryers, digitoy isumat digiti da domain inted tayo nga SSF tayo, shared services facilities tayo, so at least maprotektaran kan mayat iti panakabilag digijay kapi nang rona no covered pa iso na kadigijay thick polyethylene na plastics, so that agtodo man no aginit naka-protect lang tayo kapi ganan mabilag magangoy, so yung quality is ma-assure natin na maganda yung magiging quality kung ganun may mga mechanization, may mga facilities tayo na mabibigay sa ating mga farmers. So, yeah. Okay. Before nga ituloy ni Brother Jeff ti promotional advocacy na iti coffee, agpanawagan tayo man iti adada ito'y plano piman iti Coffee Council ti Kalinga nga spearheaded by the Kalinga State University nga
survey iti kape tapno da database tayo for future planning purposes. Ket madaman sa nga maiko-coordinate kini apo governor by the KSU focal person tapno masuratan dagitoy mayors tapno mag-conduct tayo iti survey iti farmers, manufacturers, processors, traders and consumers. So dagitoy med barangays ti tabok nga dati kape na dawaten mi ti kooperasyon yo taumay kaminto tumulong ti DTI ditoy nga survey nunya ti kaya mi nga maitulong tapno addamot ati nananay nga data tayo nga mapanggap iti coffee production iti probinsya tapno nuad dati planning sessions kat evidence based met iti planning tayo or database data driven. Yeah, thank you for mentioning that, Sister Josie. Actually, nagdakkel ti help man digiti kakadwa tayo from academe because yun nga more of R&D, research and development kasi sila and at least itong mga digiti nga ro digiti kun na tayo nga dito ita siguro nga mas makatulong especially met lang digiti panag-produce kadigiti na quality seedlings nga maiwarwaras kadigiti farmers tayo kat actually isudamot lang met iti kangrunaan nga institution nga naging partner iti Kalinga Coffee Council iti data. So yeah, the program nga may bagbagatay is a program nga is being spearheaded by the Kalinga State University. Under of course yun yung i-contribute nila sa Kalinga Coffee Council naman para mas mapapintas pa ikan masuportaran tayo dagiti inyaman nga pagkurangan no inya dagiti makita nga pagkurangan iti coffee industry, coffee agro. Usually digitoy nga coffee agro eco tourism industry kunan. So actually Kalinga industry is known as Kalinga coffee industry is known as whole but nung maminsan ka dagiti dadumakit kahit da nga ma-emphasize nga talagang agro eco tourism industry yun yung gusto daw ng ng karamihan. Okay. So baka dapat ti kayat tayo nga maamuan iti kakailian regarding ti programs na ito'y Kalinga Coffee Council, brother? Yeah. Daytoy this council is almost this 11 years na siya. It's of course being spearheaded by the PLGU. Nagrugi dito na institutionalization na in 2013 and until now kat every change of administration kat ma-reconstitute met. So meaning the whoever is the new administration kat i-adapt na dito inya. But so ito mo nga makita that indeed nakita dagiti nay lilideres tayo ti importansya na daytoy nga commodity special commodity iti probinsya tayo because actually daytoy mo nga talaga iti nagrubwatan dagiti inmuno nga professionals tayo. In fact our friend the retired nag-retire nga ni Engineer Bakilan kat ibagbagana every time we have the meeting idikat ko na nga actuality naging pang-allowance mi but idi da kami ti estudyante jay MSAC pa lang idi jay BSU kat kapi na so kasjeti ko na and most professionals sa mga dito sa Aplan are talagang di jay mat kapi mat nga talaga iti ko and even your don't you hear the story hamo ba nga nangagde story nga di first nga simaron nga lugan iditi tenglayan kat yun yung mga katas ng kape daw noong araw so di ko na so ngam tatang ka bumasit mat ti kape ti tenglayan but we are reviving because nagre-revive damet because especially the Tulgaw now we found out nga dagayam ti nakalumeng ijay backbackyard ang old coffee
Arabica. Pati parts of Balbalan. Yeah, Balbalan is Buwagan, in and the Pasig. boundary. Yeah, in the boundary of Abra and Balbalan kat adamat lang digay coffee farms ijay. Everybody now is crazy about coffee because yun nga, aside from the yung kasing price kasi, yung demand, nagdakkel nga iti demand, and Manulang 10% nga i-supply tayo locally versus the demand. Yeah, in the last year's national meeting is the sufficiency level only, yung sufficiency level lang ng Pilipinas na kape ay nasa 38% lang, pero yan, hopefully local produce. hopefully na-increase yung Dito meaning more than 60% ay talagang imported. Yeah, Dito yung Met Province, manulot iti yan yung magiging kaya magkakaroon ng kaslang honest to goodness or masinsinang survey ang ang partner natin na Kalinga State University, so that dyan natin malalaman manuba nga talaga ti sufficiency level tayo iti Kalinga, so that di ko nang marod Sister Josie that data driven, database naman yung ginagamit natin sa planning, so that amo tayo inya titartargetin tayo to produce, i-produce nga sarili tayo. But of course, speaking of the imported coffees, they are they are still part of the global industry, and in fact, Philippines naman is a part of the World Trade Organization, yeah. So hindahan tayong makaiwas ijay, especially now, recently kat the southern tip of China, kat massive iti coffee. Dito yung southern tip ti China gamin iso dito naka-boundary iti Vietnam, and all we know amo tayo ti Vietnam ti may sa kadagiti kadakkelan nga producer ti kape. So pag nag-click na naman yon, yun naman mapag-iwanan naman tayo. So yun yung gusto nating Pero nung nakakuha tayo iti 9,900 plus nga per kilo, kasla ada pag-asa. There's kasi aside from yung ti may sagamin nga addressan tayo actually is if we cannot beat or hantay nga makasabay iti daytoy na Vietnam production, and maybe in the future is China production, siguro doon tayo sa quality lalaban, no? So man lang quality, because there's different market niche naman, or different level naman yung market ng kape. So merong pang high end, merong pang average or middle income, and then meron yung pang commercial. So kasjay dijay kwantikwa, kasjay dijay level iti market naman iti kape. So yun, at least man lang kung makapag masustain tayo jay production iti di kalidad nga kape, edi adu iti high end nga magiging natin. Sabi nga natin yung 9,900, kaya ba natin yon? Hindi natin kaya yon. Kasi Arabica DJ, and more expensive ang Arabica versus Robusta. It's times 3. So kung ano yung presyo ng Robusta, usually times 3. So kung 300 yung per kilo ng Robusta, usually nasa 900 yung presyo ng Arabica. So ganun. So sige. pero for the information of the yung mga ng listening public natin, yung mga Tagalolan, huwag na kayong mag-ambisyong magtanim ng ng Arabica, kasi manuwa elevation at kasi least sa na. pero kung yung jay lugar yo kat ada iti high elevation, like more 1,000 meters above sea level, yun agmula kayon because of the the opportunity that
mabalin nga kwanto nga mag-gain yun to niya. Pero pag lower elevation kasi, well, of course, agbunga, pero hindi mo ma-achieve yung hindi natin ma-achieve yung quality niya. So it's like saying that yung Eskimo na ang nila is Alaska, hindi mo pwedeng dalhin sa Middle East or yung taga Middle East pan mo nga pagyanan ija Alaska wano ija Antarctica. So ganun lang naman yung yung logic. Pero ni Robusta, mabiyag ti dito itabok and Rizal. Yes, ang kagandahan ng Robusta is it can grow at lower elevation and higher elevation. And may pa no ijay higher elevation ti naggrow na dijay is puminpintas pa jay quality na jay kape. So, Sige, no example ko na ni farmer nga paggatangan mi ngay garo ti seedlings or how can we produce our own seedlings? Anya mo ti advice yeah. mo. So it's a part actually yung regular nga na nagpo-produce ng seedlings natin is actually itong Kalinga State University, naging project na nila yan. First, it was in partnership with the Department of Agriculture. Yung clonal nursery damat kat it was in partnership with DNR before, and then yung production na ng seedlings nila is in partnership with the Department of Agriculture. Now, idi awanin dijay kwada nagsarili dan, and they are producing the coffee seedlings kat ilaklako da iti I think it's 25 asa 25 or 30 25 ata Per seedling. yeah, per seedling. Pero at least mo tayo nga digijay kat selected iso na nga talaga. Ngamin ti pamati nga iti kwa da ito jay kun natay ngorod nga digay pamati digay kadaanan nga kwa digay pinarot lata nga mahaan. Apay nga kailangan nga ti seedlings tayo kat magapo ti nursery because they have to select the best nga seeds, the coffee seeds nga seedlings da. So example, may isa nga farmer takayat na nga produce ti sarili na nga seedlings. Nya ti yeah, there are also adang madigitoy ko tayo digitoy partner agencies tayo like digitoy taga kakadwa tayo nga road ko ti Coffee Council nga taga agricultural sector kat they have their own program naman na mag-a-assist sila kung halimbawa gusto nilang ijamay sa nga munisipyo wano ijamay sa nga baryo kat isuda tag-produce ti seedling da, then apan isurwan digiti colleagues tayo nya digiti kakadwa tayo ti Kalinga Coffee Council isuda to properly agaramid iti nursery da nga tapno ma-produce da di desired quality nga seedling nga imola da. So kasdiya lang mati kwati collaboration nga mararamid iti agdama. So di ay tama ka kasi aside from yung KSU, meron itong adang ito regular seedling production program iti provincial government not lang. And of course, it is being augmented dagitoy munisipyo. Kasi like for example in Balbalan, dati sarili damot lang nursery nga pagprodusan da iti sarili da nga seedling. So, Kaslakas jay ti realization ti farmers kasi napadasan dati naggapu ti seedlings ti outside. Ket hanggayam nga maka-adapt iti climate. So nga matay da. Nagrigat. Yeah, that happened. Actually, that happened in one of our early visit this year. Ijay, yun nasa Tenglayan na yung seedling nila galing sa ibang lugar. Idiin panda jay kat kasla nga maikawa ko man niya. Maikawa. So di jay han na nga climate or i-adjust na pa lang DJ bagina, DJ mula, DJ seedling kat no masurvive na, DJ pa nag-adjust na, then that's the time siguro nga pa. Iso nga DJ ti pagmadya na met, no, DJ ti seedling kat magapo iti sabali nga lugar, mai-transport aside from the ma-stress jay kwa
mula dati tendency na nga talaga nga ti mortality na kat dakkel ta di hang acclimatize ije nga lugar. Yeah, so that's it for lumalaing ti farmers tayo, baka dati pag-asa tayo pa nga agtap manen ken no nakaadu dati stock agasam nga di no makalaka ti kasya nga presyo tapos di stock mo kat very good nga quality di millionaire kan. Yeah, I would just like also to i-highlight ko man di jay ko no. So actually ijay collaboration tayo niya, the collaboration with the agencies, both the local government unit and the national agencies, especially the partners tayo iti agrikultura nga Department of Agriculture. Adamat DJ ko ada jay in facilitate the DAP-RDP in facilitate the North Luzon Coffee Quality Competition niya. So in that North Luzon Coffee Quality Competition participated by Region CAR, Region 2 and Region 3. Nag-shine iti Kalinga because the topmost nangala iti best quality robusta coffee from our placement laang gayam. So di na-mention ta national gamin scope tungtungan tatatay pero iti regional level di nagtap iti kape iti Kalinga kat daytoy kat wow ito na from Bagumbayan Tabuk City. Congratulations ni Madam Esther. And then yung second na naman is from Tanglag, Old Tanglag hanga daytoy nyo Tanglag Old Tanglag Lumbagan. So yun yung DJ timang patunay nga ada ti pag-asa niya and we hope nga ma-convince tayo manendag ito yung partners tayo iti PLGU and other and the members of the Kalinga Coffee Council ta ituloy ulitin tayo jay provincial competition kasi nagdakkel gayam impact na iti awareness iti coffee farmers no kasano da nga i-produce ti kapeda. In fact in ti may nga analysis data niya no apay nga bigla nga kasla nga naging craze yung kape nationwide speaking of nationwide is yan nga nang dahil diyan sa Philippine Coffee Quality Competition that started as early as 2015 pero hindi pa siya naging formal noon. Na-formalize lang iso na as a national competition in the 2018. So onward na yon. Okay, so, maibos nga ti oras no ti tungtungan ket kape. Ket ti may nga topic ko mais daytoy money pero adulat tamo ti next schedules tayo nga pagtungtungan tayo about financing. Tapno ayaban tayo mat ni Miss SBC focal person tayo nga guest. So final words for our coffee farmers, producers, manufacturers, Mr. Coffee. Hello, Ma'am Gigi. Final word, may 1 oras tan. Thank you for this opportunity. It's my first time actually no nga umay agwa ditoy sa umot ditoy YouTube channel ti Tabuk City and we thank you very much for the leadership of this city ni Sir Mayor Darwin for at least nagkaroon tayo ti kastoy nga facility for us to advocate also to ibingay dagiti na duma-duma nga programa nga para iti pagsayaatan ti kakailyan. So that's and for the recently contacted Patawid, agyaman tayo mo iti Sesedo, nga partner tayo pinag-conduct iti Patawid Trade Fair under the able leadership of Ma'am Karen Wera. Thank you very much, Ma'am. Manang Emmy, special mention also to Manang Emmy nga nang assist kanya tayo. So time check, it's 4 o'clock. So thank you everyone and mawis kayo manen nga dengeg iti next nga negosyo hour iti DTI every Thursday. Yeah.
So thank you very much. Thank you to handsome gentlemen. DTI Negosyo Hour. Handog sa inyo ng Department of Trade and Industry Kalinga Provincial Office bilang kaagapay sa pagtaguyod at pagpapaunlad sa mga micro, small at medium enterprises sa lokalidad. DTI Negosyo Hour sa pamamagitan ng 7M's ng MSME Development na mindset, mastery, mentoring, machine, money, market, and models of negosyo. Halina't samahan ang DTI Kalinga sa pamumuno ni Rene Ramos at isulong ang ating kaalaman sa pagnenegosyo. DTI Negosyo Hour tuwing unang Huwebes ng buwan mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Facebook page, YouTube channel at Zeno Radio ng Tabuk City Public Information Office. DTI Negosyo Hour.